नवमी की सुबह धौलेश्वर रोड नंबर 17 से सुजाता कर्मकार नाम की एक युवक गृहिणी का शव बरामद किया गया। मृतक के पति का नाम हिमाचल शेखर रॉय है। गणतांत्रिक नारी समिति ने गृहिणी की मौत की उचित जांच और दोषियों को उचित सजा देने की मांग की है। गणतांत्रिक नारी समिति ने इस मामले में राजनीतिक रंग देखे बिना निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। थाना बाबूरा যখন জানছেন যে ওরা বিজেপির লোক ও অভিযোগ তো নিচ্ছেনই না, উল্টো বলছেন মীমাংসা করেন। যার বাড়িতে লোকটা গেল, মহিলাটা গেল, সেই বাড়ির অবস্থাটা কি হতে পারে? তো পুলিশের তো এটা করার কথা না। পুলিশ তো আমরা জানি মেরুদণ্ড সোজা করে চলার কথা পুলিশের, কিন্তু আজকে পুলিশ একটা অংশ প্রায় মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে। তাদের বাড়িতে তো লোকজন আছে, মা আছে, স্ত্রী আছে, বোন আছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুলিশ কেন নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে না? আমাদের রাজ্যের পুলিশ তো কারাত্মক